ବାଜିଲାଣି କାଳ ଘଣ୍ଟି, ଶେଷ ହେବ କଳିଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏବଂ କେବେ ହେବ ସଂହାର, କ'ଣ କହୁଛି ମାଳିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ଲୁଚିଅଛି ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ଏଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯିବେ। କେହି ବି ଜଣେ ବି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, 22 ପାହାଚରେ ମୀନ ଖେଳିବ, ହୀରାକୁଦର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ, ଚିତଳ ମାଛର ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେବ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ଧ। ଇଏ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାଳିକା ବଚନ ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ମାଳିକା ବଚନ ସବୁ ସତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମକୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ, ଯାହା ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବିବେ, ସତରେ କ'ଣ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଏମିତି ହେବ? ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଆମ ସହିତ ଘଟିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଘଟିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହ ରୁଷର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ତାହାକୁ ନେଲେ ସେ ସାରା ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ରୁଷ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଦେଇକି ଆସିବ ଏବଂ ନନାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ମୋହିତ କରିଦେବ। ତତ୍ପରରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୁଷ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିବ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଦେଇକିରି ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନାର ଆଶା ଦେଖେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇବ। ତତ୍ପରେ କଲିକତାରେ ଶିଆଲଦା ଷ୍ଟେସନରେ ପାଗଲା ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ବଗିରେ ଥିବେ ସେ ବଗିଟି ଛିଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆସି ଛତିଆରେ ଲାଗିବ। ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ 7 ଦିନ ଧରି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ମେଳ ହେବେ। ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେବକ ଜଣକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ସେହି ସମୟ ହିଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସମୟ। କେବଳ
भक्त मानंकु छाड़ीदेले आहु केही बंची रहिबे नाही। सांग माने जदि आपण माने जगन्नाथंकर भक्त नुह, जदि आपण माने जगन्नाथंकु भक्ति करू नाहंती, जगन्नाथंकु पूजा अर्चना करू नाहंती, जगन्नाथंकु भल पाउ नाहंती, ताहले दयाकरी आजि ठारू आपण माने प्रभु जगन्नाथंकर सेवा करिबा आरंभ करि दियंतु। प्रभु जगन्नाथंकु पूजा अर्चना करिबा आरंभ करि दियंतु। कारण जेतमळे ए मालिका वचन शेष हेबो, जो मालिका वचन जहाँ भी लिखा जाइछि कलिजुग जेबे शेष हेबो सेतमळे जेउ माने प्रभु जगन्नाथंकर पूजा अर्चना करुथिबे, जेउ माने प्रभु जगन्नाथंकर शरण पशिथिबे सेही माने ही खाली जीवन रक्षा करि परिबे, नहले आउ समस्तिंकु मरिबा पई पड़िबो। सेथिपई आम ओडिशार मौड़मणि, आम ओडियांकर ना, आम ओडियांकर परिचय प्रभु जगन्नाथ। तांकर आमे होउचे कुनी कुनी भक्त माने, से भक्त वत्सल भगवान, से सबु बळ पई तांको भक्तंकु भल पाई थांती, भक्तंकर मन कथा बुझी थांती। सेथि पई आमकु जगन्नाथंकर भक्त होई रहिबार अछि, आमकु प्रभु जगन्नाथंकर सेवा अर्चना करिबार अछि। आम ओडिशा जदि आज परिचय पाइछि ताहाले से जगन्नाथंक पई, सेथि पई आमे केबे भी हेले जगन्नाथंकु भूलिबा कथा नुह। सबु बळ पई जगन्नाथंकु मनरे रखिबा आवश्यक, जगन्नाथंकर पूजा अर्चना करिबा आवश्यक। जेपर्यंत आम मुहरे थिबो जगन्नाथंक नाम केही करिबे नाही आमर कौनसी भी खराब काम। सेथि पई आमकु सबु बळ पई मनरे जगन्नाथंकर ना रखिबार अछि, मनरे मुहरे सबु बळ पई जय जगन्नाथ कहिबार अछि, जहा द्वारा कि आमे ए पृथ्वी रे तिष्टि परिबा, आमे बंचिकिरी रही परिबा। जदि आमे बंचिकिरी रहिबा पई चाहूथिबे जे जगतर नाथ, जे जगत को चलाउचंती, से केबे भी हेले आमको मारी परिबे नाही। से सबु बळ पई आमको रक्षा करी आसीचंती, केते केते बात्यारु केते केते बन्यारु से आमको रक्षा करी आसीचंती। आजि मध्य से आमको रक्षा करिवे, से तांकर पाद पद्मरे आमको जगह देबे। आमे तांको पाखरे सबु बळ पई शरण पशिबा। आमे बंची रहिबाकु चाहूतिले आमको जगन्नाथंकर सेवा जत्न करिवार अछि, तांकु भल पाइबार अछि, पूजा अर्चना करिवार अछि। आशा करिबी आपण माने निश्चित भावरे ए भिडियो रु किछि ना किछि बुझी पारुथिबे। जदि आपण माने मनरे भाबुचंती कि मनरे किछि पाप कार्य करिसंती, किछि खराब कार्य करिसंती, ताले निजको सुधारिबा पई चेष्टा करंतु। एबे आपण मानक पाखरे समय अछि, एबे निजको सुधारि दियंतु। देखिबे बहुत जल्दी आपण माने जेमिति सुधुरि जिवे सेमिति पूरा पृथ्वी मध्य बदली जीव। प्रभु जगन्नाथ मध्य तुमको आपणई नेबे। सेथि पई सांग माने जीवन रे केबे खराब कार्य करंतु नाही। धन्यवाद सांग माने। आशा करी मोर ए भिडियोटी आपण मानको निश्चित भाव में भल लगी। जदि भल लगी लाइक टे करिवे, सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव में करिवे। कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिवे। यदि आपण माने आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल प्रथम थर पई आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करिवे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथम देखि परिवे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।